वही साहबे कराम तो बिस्मिल्लाह पढ़कर, हजरत खालिद बिन वलीद वाला मशहूर वाक़या है कि बंदा आया, उसने कहा जी कि मैंने आपके लिए ये जहर लाया कि इसको दरिया में डालेंगे, सारे जो जीरू उससे पिएगा मर जाएगा, और ये खुशबू है बड़ी आलीशान, कपड़ा खत्म हो जाएगा, खुशबू खत्म नहीं होगी। आपने वो खुशबू मदीना शरीफ भेज दी हजरत उमर फारूक की तरफ, और हजरत उमर ने उस खुशबू को रोज़े रसूल पे छिड़क दिया, और वो जो जहर लाया था ना तो आपने हथेली पे डाली, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यूं किया, उसने आंखें बंद कर ली, जब देखा तो आप मुस्कुरा रहे थे, कहने लगे ये कैसे हो सकता है? आपने फरमाया कि तेरा यकीन इस पर है कि ये हलाकत देती है, मेरा यकीन कायनात बनाने वाले रब पर है, अगर वो न चाहे तो कोई चीज हलाकत नहीं देगा। वेरी ट्रू। कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम फैसल भाई, कैसे हैं आप? ठीक बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। फैसल भाई मेरा एक सवाल था उलमा कराम से जी और मैं अभी सुन रही थी हज़रत खालिद बिन वलीद का जो वाक़या इन्होंने अभी बताया है आपके एक मौलाना साहब ने, जी जी तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अयाम के अंदर हज़रत बीबी आयशा फरमाती हैं, और ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुतफ़क्कुन अलैहि हदीस है कि उसमें मेंशन है कि आयशा मुझे जो यहूदी औरत ने जहर दिया था, मेरा जिगर उस जहर से आज तक कट रहा है, कटता हुआ महसूस होता है, ठीक है। और वो जो वाक़या था उसमें 2 असहाब ही शहीद हो गए थे, ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि हज़रत खालिद बिन वलीद वो जहर की बोतल बगैर इतना उनका फेथ था कि वो पी जाते हैं जहर की बोतल, और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी शान अल्लाह ने बुलंद वाला और क्या ही शान रखी है उनकी, उनको धोखे से दिया हुआ जहर, वो ये कह रहे हैं कि उस जहर का असर उनको महसूस हो रहा है, और हज़रत खालिद बिन वलीद को महसूस नहीं हुआ, वो पी भी गए। और क्या नौज़ुबिल्लाह हज़रत खालिद बिन वलीद का जो रुतबा था वो मेरे नबी मेरे आका से बढ़कर था? नहीं, तो ये तो बिल्कुल एक कॉन्फ्लिक्ट की बात है। नहीं, हाँ, तो बड़ा ये अच्छा सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है। तो ये हदीस का जो रेफरेंस हज़रत खालिद बिन वलीद वाली है, ये भी प्लीज मुझे बताइएगा, और इसका रेफरेंस अगर कोई तुर्क हो तो मुझे जरूर ऑन एयर मेंशन जी कीजिएगा। आप बिल्कुल। अभी अगले दिनों बोल्ड टीवी के ऊपर एक कोई मुफ्ती साहब बैठे हुए थे, उनसे किसी सिस्टर ने सवाल किया, उस सिस्टर की जो लैंग्वेज है वो रही थी कि वो शायद मेरी वीडियोस देखती हैं कि भाई खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो जहर पी लिया था, इसका सबूत किस हदीस की किताब में, ये वाक़या कहाँ पे रिपोर्ट हुआ है। और फिर उन्होंने बुखारी की वो हदीस पेश की कि नबी इस्लाम पे जहर के असर की वजह से आपकी डेथ हुई है। हज़रत आयशा कहती हैं कि नबी इस्लाम फरमाया कि वो जहर मुझे काट रहा है। बुखारी मुस्लिम में मौजूद है कि यहूदिया ने नबी इस्लाम की दावत की थी, उसने उसमें जहर मिला दिया था। अबू दाऊद में बड़ी तफसील है कि कुछ सहाबा भी शहीद हुए, उसके बदले में उसे कत्ल करवाया गया। फिर उससे पूछा गया कि भाई तुमने क्यों किया? उसने कहा अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो अल्लाह आपको बचा लेगा, और अगर आप अल्लाह के नबी नहीं है तो आपसे हमारी जान छूट जाएगी। तो नबी इस्लाम को अल्लाह ने वक्ती तौर पर तो बचा लिया। उस बोटी में से आवाज़ आई कि मुझे आप ना खाएं। नबी इस्लाम ने थूक दी, लेकिन उस वक्त तक बाकी साहब तो खा चुके थे, उनमें से बास की डेथ भी होगी। नबी इस्लाम को भी 4 साल तक उसकी तकलीफ रही, और उसी वजह से आपको ऑनरी डेथ मिली। इसमें मेरी वीडियो भी रिकॉर्ड है कि क्या नबी इस्लाम को शहीद किया गया था। तो वो कहते हैं हज़रत खालिद बिन वलीद ने कैसे जहर पी लिया। अब इसका जवाब तो ये होना चाहिए था कि भाई हज़रत खालिद बिन वलीद का जो हवाला मांगा है वो किस किताब में लिखा हुआ है। उसकी बजाय उन्होंने कंपैरिजन शुरू कर दिया कि जी अगर ये हो सकता है तो वो क्यों नहीं हो सकता, तो वो हो सकता है तो वो क्यों नहीं हो सकता। बहुत खूबसूरत सवाल किया माशाल्लाह। मैं इसमें ये अर्ज कर दूं कि ये जितनी भी करामात हों, मौजज़ात हों, ये अक्ल किताबें नहीं हैं कि फलां जगह ये हो गया तो फलां जगह क्यों नहीं हुआ। गोया हम इन चीज़ों को अकल पर लेके आ रहे हैं। मसलन हमारे पैगंबर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों में सबसे अफजल हैं, बेशक। हज़रत ईसा से भी अफजल हैं, बेशक। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पर जिंदा अभी तक मौजूद हैं, रसूलुल्लाह का इंतकाल क्यों हो गया? फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर वालिद के दुनिया में तशरीफ लाए, तो रसूलुल्लाह के वालिदैन क्यों हैं दोनों? सुभान अल्लाह। ये कमालात नबुव्वत हों या कोई करामत हो, ये कब हो जाए क्या हो जाए, ये अकल किताबें नहीं है। अब रह गया मामला जहां हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है, वहां आपके सामने वो चीज़ें और वो चीज़ का इदराक कर रहे थे कि ये मेरे सामने खड़ा शख्स ये अल्लाह वहदहू ला शरीक की कुव्वत और ताकत पर उतना यकीन नहीं रखता जितना जहर की हलाकत पर यकीन रखता है। तो उन्होंने उसके मुकाबले में ऐसा मामला किया। और जहां तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर खुरानी का वाक़या है और उसके असर से रसूलुल्लाह का दुनिया से जाना है, तो वहां रसूलुल्लाह को मर्तबा शहादत से नवाजने का मामला है। अब अल्लाह ताला ने उनको शहादत जो सिरी है उससे नवाजा कि वो जहर खुरानी वाला असर वापस लौट कर, वरना अगर मेरी बहन अगर अकल के मामले पे आए तो अकल का तकाजा तो ये मैं जहर आज खा रहा हूं तो मुझे आज ही हलाकत होनी चाहिए, फिर उसका असर 20 साल के बाद वापस आ जाए, दरमियान में हजारों चीजें बंदा खाता है, तो फिर वो कैसे? अकल की तो बात ही नहीं है भाई। हमने ये तो कहा ही नहीं है। हमने पहली चीज उस सिस्टर ने ये आपसे पूछी थी कि लिखा कहाँ हुआ है, वो तो आपने बताया नहीं है। उसके बाद जो आपने इस तरह कंपैरिजन करवाने शुरू किए, तो ये कंपैरिजन तो हम बाद में देखेंगे। जो आप करामात और मोज़ात के नाम पे दिखा रहे हैं लोगों को, हमें पहले ये बताएं कि किस ज़ईफ हदीस में ये लिखा है कि नबी इस्लाम ने इस चीज की इजाजत दी हो कि तुम बिस्मिल्लाह पढ़ के जहर खा सकते हो। सही हदीस तो कोई नहीं है, कोई ज़ईफ ले आए। उल्टा इमाम बुखारी ने सही बुखारी में एक बाब बांधा है कि जहर खाना जो है वो हराम है, और उसके नीचे वो हदीस लेके आए कि जिस शख्स ने दुनिया में जहर खा के खुदकुशी की, जहन्नम में उस पर यही अजाब मुसल्लत हो जाएगा।
جس نے تیز دھار آلے سے اپنے کو قتل کیا جہنم میں اس پہ یہی عذاب مسلط ہو جائے گا. تو ہماری دلیل تو موجود ہے زہر آپ کھا نہیں سکتے. یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے زہر کھا سکتے ہیں؟ اور پھر اکثر کبھی یہ ویڈیوز بھی دکھاتے ہیں, دیکھیں نہیں فلاں ہے زہر کو چھوڑیں جناب, سمپل ہے, ہمارے پاس تشریف لے آئیں, ہم انشاءاللہ جو ہے وہ ساکٹ میں آپ کی 2 انگلیاں دیں گے, ننگے پاؤں آپ کو زمین پہ کھڑا کریں گے. ٹائم قیامت تک ہے. جو بابا ہے نا اس طرح کو کر کے تو بچ سکتا ہے تو وہ ذرا بچ کے بتائے. بسم اللہ پڑھ کے کیا پورا قرآن پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دیں. کون سا دین آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں؟ تو یہ تو بقدر ایفرٹ ہے. اس طریقے سے معاملات ہوتے ہیں. اللہ سے ڈریں. یا آپ کس طرف امت کو لے کے جا رہے ہیں, آپ کس قسم کی چیزیں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جی بسم اللہ پڑھ کے زہر کھا لیا. خالد بن ولید نے, یعنی خالد بن ولید نبی علیہ السلام کی نافرمانی کر سکتے تھے؟ اس طرح کی کوئی تعلیمات نبی علیہ السلام نے دی ہیں کہ آپ نے بسم اللہ پڑھ کے زہر کھانا ہے؟ آپ کو تو دعائیں آپ کے پیغمبر سکھاتے رہے کہ آپ نے یہ دعا کرنی ہے اور یہ ہو جائے گا. جس طرح کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, جس نے شام کے وقت پڑھ لیا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, تو ایسا شخص جو ہے اس کو بچھو اور سانپ اور موذی جانوروں کا زہر اثر نہیں کرے گا. لیکن ناگہانی آفت کے طور پہ یہ کہیں نہیں ہے کہ کوئی یہ دعا پڑھے اور جا کے بچھو کے منہ میں ہاتھ دے دے یا سانپ کے منہ میں ہاتھ دے دے تو اس پہ زہر اثر نہیں کرے گا. یہ تو کسی حدیث میں نہیں آیا. جو اپنے پر خود تقدیر کو غالب کرتا ہے اس پہ تقدیر غالب ہو جاتی ہے. لیکن یہ زہر والا تو کہیں پہ بھی نہیں ملتا کہ آپ نے بسم اللہ پڑھ کے زہر کھا لینا. یہ حوالہ دینا. پھر اس میں انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ جی مجھے پتا ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پہ ایسے لوگ ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں, ان سے لوگ متاثر ہوتے ہیں. ایک خاص قسم کا طبقہ آج کل سوشل میڈیا کے, جس میں نام نہیں لینا چاہتا, جو بظاہر حضرت موسیٰ جو ہے وہ پورا سمندر کھول دیتے ہیں, ہزاروں واقعات, ہزاروں کرامات, یہ ساری میں اس کو سامنے رکھ سکتا ہوں. مثلا چلیں اسی پہ آ جائیں. قرآن مجید میں آتا ہے حضرت آصف بن برقیہ کا واقعہ جو بیان کیا گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں. تو بھائی اگر سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی وہ تخت پل بھر میں اٹھا کر لا سکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو بہت سارے امور سر انجام دینے کے لیے کیوں بھیجتے رہے؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر بیٹھے بیٹھے فرماتے کہ جاؤ بھائی یہ خیبر کو فتح کر کے آ جاؤ, پھر وہاں مولا علی کو جانے, وہاں صحابہ کے شہید ہونے کا کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ ایک خاص تناظر میں اللہ اور اس کے رسولوں کی حکمت ہوتی ہے, وہ ہمارے عقل میں نہیں آتی ہے. بھی متاثر ہو رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, تو لوگ بڑی بڑی گمراہیاں پھیلا رہے ہیں. آپ متاثر ہونے کی بجائے ان چیزوں کے علمی جواب دیں. ہم بھی دے رہے ہیں الحمدللہ. علم کا میدان ہے, آپ کو بھی رائٹ ہے, آپ بھی اپنی بات عوام کے سامنے رکھیں, ہم بھی اپنی رکھ رہے ہیں. کبھی تخت بلقیس والا واقعہ لے کے کہتے ہیں کہ جی تخت بلقیس اگر وہ لے آیا تھا ان کے زمانے کا آدمی, تو نبی علیہ السلام کے زمانے کے لوگ تخت بلقیس کیوں نہیں لا سکتے؟ جی لا سکتے ہیں تو لائیں نا. انجینئر صاحب نے انہیں روکا ہوا ہے, یا میری ویڈیوز ان کو ہانٹ کر رہی ہیں کہ وہ نہیں لا رہے. آپ پرانے بابوں کی سٹوریاں بیان کرتے ہیں, ان کی کوئی اسناد نہیں ہے, وہ جھوٹ ہے. ہم اسی تو کہتے ہیں جھوٹ ہے. قرآن میں جو واقعہ ہے وہ سچ ہے, جو بخاری مسلم میں آ گیا, باقی حدیث کی کتابوں میں صحیح سند سے, وہ تو سچ ہے. آپ کے واقعات کو تو ہم جھوٹ کہیں گے. یہ تو اس طریقے سے کہ کل کوئی آپ کا شخص آپ میں سے کہنا شروع کر دے کہ جی ہمارے جو بابا جی ہیں ان کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے تھے. دیکھیں نا بخاری مسلم میں ہے کہ نبی اسلام کی انگلیوں سے بھی پانی کے چشمے جاری ہوتے تھے. تو ہم کہیں گے بھئی وہ تو صحیح سند سے ثابت ہے, اور ان کو منوانا اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری رکھا تھا. آپ کے بابے کو منوانا کون سی اللہ کی ذمہ داری ہے؟ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں ایسا ہوا ہے تو کر کے دکھائیں. پوری دنیا کو آپ اپنے اس دین میں داخل کر لیں, اپنے فرقے میں داخل کر لیں, دکھائیں بھی آپ کوئی نہ, اور جو کہ دکھاؤ اسے کہتے ہیں ہمارا مذاق اڑا رہا ہے. تو کسی ایک گراؤنڈ کے اوپر کھڑے ہو